Panam. Papanam. Ay na, apo. Nakapudpudot. Ay yata, tamanin na yata nga sinapim manin. Flash! Kaya man talok naman ta sinapim. Mula ka tanta, butane deta. But Paglutuan di anak mo. apa yung butane? Lutuan di anak mo. Pati butane ma Shopee pa yan. Talaga, uring pa kayat mo. Uring. Di ka lagtal na. Nakapudpudot. Mamakin gawod. Kamag mamagawod niyo. Apa dapat kasi Jen? Da. Handak nga patpatang iti mamakin gawod. Tis tinakwil kuwatan nga bisyo. Kanin. Sigurado tatama ta ubram man dita nagkurkuri man dita ima mag shop-shopin. O gawid lips from Baguio dapat initi ka ragat-gatang. O i-order na mga rod. Adani o. I-order na mga rod. Adani o. 60 pesos. O i-order na mga rod tigawod. Ginamata ni 180. Di ba hindi ka na nagbaba? Sinasabi ni Mami Mor na maggawid ako. Masakit yun